Itu di dapur ya, kamar dia setin naron enggak. Iya, kita ada. Bersih kan? Mulak bersih dah. Ini dia Wong pos yang di sini mulak mulu, jadi iya di sana. Oh. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, minum. Bosku, tetap saksiin keluarga bosku ya setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sore hanya di Trans TV. Dah, wah.